प्रत्येक धर्मर धर्मग्रंथ रही जेपरी इस्लाम धर्मर धर्मग्रंथ को कुरान कहुए ख्रीस्टियन धर्मर धर्मग्रंथ को बाइबल कहुए अच्छा जैन धर्मर धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कहुए ठीक से आम हिंदू मान धर्मग्रंथ को कहुए पुराण बस पुराण जदि पुराण कहुए कपिल आज्ञा ये पुराण हूँ त्रिविध तीन प्रकार कौन आज्ञा पुराण को तीन भाग विभक्त करा से तीन कौन एक है पुराण एक दुई है उपपुराण तीन है अति पुराण आज्ञा ये उपपुराण एवं अति पुराण संबंध में आम मान ज्ञान थाई पारे न थाई भी पारे ये कहबो किंतु पुराण संबंध में उणाधिक समस्त किसी ना किसी ज्ञान अच्छी जदि पुराण संबंध में ज्ञान अच्छी उपपुराण एवं अति पुराण को बाद देवा पुराण को 18 भाग विभक्त करा जहाँ को कहुए अष्टादश पुराण आज्ञा महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित 18 खंड पुराण को कहुए अष्टादश पुराण सत्य एक कथा मुझे जानी आज्ञा सारे अष्टादश पुराण नाम पाइली आज्ञा अष्टादश पुराण नाम मु जानी नहीं पर्यंत मद्वयं भद्वयं व्रत्रयं च चतुष्टयं अनापकुलिकस्कानि पुराणानि पृथक् मद्वयं म वर्णर दुई खंडी पुराण सारे ना कौन मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण दुई भद्वयम भ वर्णर दुई खंडी पुराण ना कौन आज्ञा भविष्य पुराण भागवत दुई दुई चारि व्रत्रयम व्र तीन खंडी पुराण ना कहू ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण तीन चार तीन सात ब चतुष्टयम आज्ञा ब वर्णर चारि खंडी पुराण ना कहू वायु वामन वराह विष्णु चार सात चार 11 आ केते रहला आ सात गहन कहू अग्नि पुराण नारदीय पुराण पद्म पुराण कूर्म पुराण लिंग पुराण गरुड़ पुराण स्कंद पुराण 7 11 7 18 11 7 18 आज अष्टादश पुराण भितर आज्ञा गोटे सार पुराण कथा कहवा मु सही चाहे अष्टादश पुराण भितर गोटे सार पुराण कथा जदि कहवा ताले कपिल सारे ज्ञानी मान बसी ये 18 पुराण भितर सार पुराण क्या ज्ञानी मान कहवा या अक्षर बड या फर्द बड नहीं रे पुओ आ सारे 18 पुराण भितर क्या सार पुराण कहवा सुनिबू ए पुओ आज्ञा ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित गायक आज्ञा मो बड़ भाई घुंगुर भाई बसी आज्ञा कथा टिके जगिगिरी कहू रे पुओ 18 पुराण भितर क्या कहवा सार पुराण आज्ञा कपिल आज्ञा अखंडपुरी जिला 16 शासन जगन्नाथ पाखरे कौन हो गजपति पाखरे 16 शासन भोग मुक्ति मंडल पर 16टी स्तंभ 16 स्तंभ निमंत्रित होकर मूल बसी था 16 पंडित 16 निमंत्रित पंडित 16 शासन रु आसी था से गोटे शासन 16 शासन भितर अन्यतम शासन आपण मान पुरी जिला अखंडपुरी जिलार लोक पुरी ठारू ब्रह्मगिरी जावा बाटरे डाहण पटे शासनटी पड़ी नाटी हूँ कपिलेश्वरपुर शासन शासन जन्म होते जगन्नाथ जड़े परम भगत माँ जी ओडिया ग्रंथ रचना करते चैतन्य महाप्रभु द्वारा जी अति बड़ी उपाधि भूषित होते से किए किए कपिल अति बड़ी जगन्नाथ दास रचना करी माँ ओडिया ग्रंथ नवाक्षरी छंद लिखि देना पुओ 18 पुराण भितर श्रेष्ठ पुराण क्या कहवा कि कहले जगन्नाथ दास लिखिले भागवत रे कहले अष्टादश पुराणे सर ये श्री भागवत नाम अष्टादश पुराण सार श्री भागवत नाम जार 18 पुराण भितर ज्ञानी माने सार पुराण किए श्रीमद भागवत
ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ 18 ପୁରାଣ ଭିତରେ ସାର ପୁରାଣ। ହଁ ଖାଲି କଣ ସାର ଆଉ ସାରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପୁରାଣକୁ ପୁରାଣ କହିବେ। ହଁ ଭାଗବତ କଣ ପୁରାଣ? ଆଉ ଭାଗବତ ହେଲେ ମହାପୁରାଣ। ମହାପୁରାଣ ସବୁ ପୁରାଣକୁ କହିବେ ଶାସ୍ତ୍ର। ହଁ ଭାଗବତ କପିଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଲେଖିଲେ କଲମ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉ ହଉ କଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ହଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରାଣକୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା, ହଁ ଭାଗବତ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି? ସାରେ କାହିଁକି ଭାଗବତ କାହିଁକି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର? କାହିଁକି ହେଲେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବାପା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ? ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ପର ଘରେ ଥିବାରୁ ନା ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। କପିଳ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବାଲା ହେଇକି ତୁ କହିବୁ ପର ଘରେ ଭାଗବତ ଥିବାରୁ ତାଟା ହେଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ହଁ ଏରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଗବତୀୟ ପରମ୍ପରା। ହଁ ଆଁ? ହଁ ନିକଟ ଅତୀତର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହଁ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଭାଗବତ ପର ଘରେ ଥିବାରୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିବା ପରମଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହା ପରମଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ନାମ ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କପିଳ ପରମ କିଏ ତାହେଲେ? କାଠିଆ ଭାଇ ର। ଆଜ୍ଞା ପରମ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ ହଁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନତି ବିଦ୍ୟତେ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପରମ କୁହାଯାଏନି, ନା ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ନାମ। ତିନି ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ କୁହାଯାଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। କଣ ସେ ଜଣକୁ ହଁ। ଆରେ ବାବା କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମାନେ ସାର୍ ଯେମିତି କାମକୁ ସେମିତି ନାମ। ଆଜ୍ଞା ଅତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ହଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମଟା ଆମର ହବ ନା। ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା କପିଳ ଆରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ। ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛୁ, ହଁ ସାର୍ ଝାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଲା ଗାଉଛୁ, ତତେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଇଏ ଜଣେ ପାଲାକାର ଯଦି କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତୋ ଜମିରେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ତତେ କଣ କହିବେ? ଇଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାମାନେ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ନାମ। ଠିକ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ହଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ପାଲା ହଁ ହଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ପାରିବେନି ଏ ଏ ପ- ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କହିବୁ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଆଜ୍ଞା। ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ନଥିଲେ ସେ କ'ଣ 3 ବର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତେ? ନା କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ହବ କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରକୁ ଯାଉନି। ନା। ବ୍ରୂମ ଶବ୍ଦରୁ ଏ ବ୍ରୂମ ଧାତୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବ୍ରୂମର ଅର୍ଥ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରୂମ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କହିବା? ହଁ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀମାନ? କାହାକୁ ନା ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ହଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନ, ହଁ ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଶୁଣିବୁ? ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପାଦୌ ମହ୍ୟମ ସକୃତବ୍ୟଜସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧା ଯତ୍ର ହି ଭୂତ ସ୍ୱର୍ଗ। ସର୍ବ ମହାପୁରୁଷାତ୍ମତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ବ୍ରହ୍ମ ମହାବିଭୂତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେ କବି ପାଦୌ 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 ହଁ ପାଦୌ ଯାହାଙ୍କର 2 ପାଦ, ଦୁଇ ପାଦରୁ ପାଦ ପାଦୌ ପାଦଃ। ହଁ ପାଦ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏକ ପାଦ। ପାଦ ହେଲା 2ଟି ପାଦ, ହଁ। ପାଦ ହେଲା
अनेक पाद हाँ तेणु ब्रह्म संहिता कहले जस्य पाद हाँ जहाँकर दुई पाद आज्ञा केते प्रकार प्राणी सृष्टि होइछन्ति सारे केते चतुर्विधा चारि प्रकार प्राणी सृष्टि होइछन्ति तांको पाद से चारि प्रकार कोन देख आज्ञा देख कपिल आज्ञा सर काहेकि तांको ब्रह्म कहिबा हाँ। एटा आश्चर्य सिए हौ जहाँको पादरु चारि प्रकार प्राणी सृष्टि हेले हाँ हाँ कहले कोन कोन से कायज एक अंडज दुई स्वेदज तीन उद्भिदज चार नाथपति माने कहले नाई म आउ से कोन ताहा आउ कोन चल एक अचल दुई उड़ा तीन उड़ा चार भीम भई कहले नाई नाई। आउ चारि प्रकार कोन स्थावर एक जंगम दुई कीट तीन पतंग चार ये चारि प्रकार प्राणी ओहो। तांको पादरु सृष्टि होइछन्ति आज्ञा सेइथि पई तांको कहिबा ब्रह्म तांको पादरु चारि प्रकार प्राणी सृष्टि हेतिबार तांको ब्रह्म बोली कहिले ब्रह्म संहिता आज्ञा ज्ञानी मान सेतिकी नुहे आउ? जदि आम मातृभाषा भितर को आसी जिबा हाँ। ओडिया साहित्य भितर को आसी जिबा आज्ञा। ताले ओडिया साहित्य भितरे हाँ। कोन ताहा लेखा नाही कि ए कपिल सारे ओडिया साहित्य भितरे काहा को रचना कारो कवि किए किए? हे मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज ओहो। आपण मान तो समस्त ज्ञानी मान बसिछन्ति हाँ आज की 13 वर्ष पूर्व आज्ञा 2012 मसिहा मसिहा। मार्च मासरे मोर आज भी मन अछि हौ 2012 मसीहा मार्च मासरे हाँ। आम मातृभाषा ओडिया को मिलिला शास्त्रीय भाषार मान्यता आज्ञा आम मातृभाषा ओडिया हाँ। शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइला हाँ 2012 मसीहा मार्च मासरे आज्ञा आज की 13 वर्ष पूर्व बापा ए आज जो कवि माने जो कथाकार माने जो ज्ञानी माने हाँ। जो प्रवचक माने हाँ जो प्रकार साहित्यिक माने तांकर जीवन को तिल तिल दग्धीभूत करिसंती हाँ। खाली सेतिक नुहे ना। निजर समय को देइसंती हाँ। केवल आम भाषा को मातृभाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलिबा पाई आज्ञा सेमानक भितरु हाँ। अन्यतम जड़े कवि मने तमे किए से कवि हेले मधुसूदन आज्ञा लेखि नाहंती कोन लगले तांकु काहीकि ब्रह्म कहिबा हाँ मधुसूदन साहित्य रे पुओ हाँ। कौन कहिले कौन? कहले धन्य हे ईश्वर तुम्भ धन्य हे ईश्वर तुम्भ ये बुद्धि कौशल पंते गढ़िला मेघ बायु जल କରି ରହିଲ ପ୍ରଭୁ ବରଷାର ଧାରା ହେ ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜେ ତେଲ କୋଟି କୋଟି ତାରା ହେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜି ତେଲ କୋଟି କୋଟି ତାରା ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ हाँ କେମନ୍ତେ ଗଢିଲ ମେଘ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ हाँ କପିଳରେ आज्ञा ये जो मेघताକୁ किए सृष्टि कला यही प्रभु पवन को किए सृष्टि कला यही प्रभु पानी की किए सृष्टि कला यही ए प्रभु माटी की किए सृष्टि कला यही प्रभु खाली सेतिकी आ कोन कले ये असमरे धारा श्रावण वर्षा परि वर्षा होची आज्ञा ज्ञानी माने केबे आपण माने देखि नथिबे एमिति वर्षा चलित वर्ष जो प्रकार वर्षा हेलानी हाँ आउ गत खरा दिन रे आज्ञा ग्रीष्म दिन रे हाँ। जो प्रकार ग्रीष्म प्रायतः केबे आपण अनुभव कर नथिबे ना अपेक्षा करंतु आज्ञा वर्तमान वैज्ञानिक माने सूचना दे सारे हाँ। चलित वर्ष जेतिकी शीत हेबो ए प्राय एते शीत केबे हेई नथिबो ना काहेकि ये सब होची काहे जणे करूछंती ना जणे करूछंती ना हाँ। ये असमୟରେ ବର୍ଷା हाँ। ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର हाँ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କପିଳ आज्ञा ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରିଗର
जहाँ से तैयारी करिसंती आज्ञा जगत रे केही तैयारी करि परिबे ना 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 आश्चर्य जिनिस गुड़िया तैयारी करिसंती सारे कोन हैं कोन आश्चर्य सुनिबु कोन आश्चर्य करिसंती आज्ञा बोले जल रे रखिलो माछ जल रे रखिलो माछ ये सुनि हरे चढ़ाई रे सोना रे चढ़ाई भोली भोली जीवा रखि देला सब ठाए भारे भारे देवा रखि देला सब ठाए देला सब ठाए भारे भारे जीवा रखि देला सब ठाए मधुसूदन कहले ज्ञानी माने तांको परी आश्चर्य बिंधाणी किए अछि आश्चर्य कारीगर किए अछि किए कौन सी आश्चर्य ना जल रे रखिलो माछ शून्य रे चढ़ाई हां भली भली जीव रखि देला सब ठाई बस बापा मान ज्ञानी मान आज्ञा तांको काहे कि हमें ब्रह्म कहिबा हां से काहे कि आश्चर्य आपण माने जानंती काहे की मते कहंतु तो कहले ये 56 कोटी जीव को सृष्टि कला वाला जणे जणी जदि 56 कोटी जीव को से जण को सृष्टि कले आज्ञा हम जीव मानक भीतर किछि आश्चर्य नाही काई मा हमर आश्चर्य अझिरे गपिलो काई सर सुन से आश्चर्य कहले मते कहिलु कोनाती आमे होछे मनीष हां पानी भीतर अछि गोटिए माछ 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 मनीष भीतर पार्थक्य कोन कोन सारे कपिल आज्ञा माछटा पानी भीतर बुड़ीकी बंचुछि हां जदि पानी ऊपर छाड़ी दिया जाए मरी जीव मनीष ऊपर रहिकी बंचुछि सर जदि पानी भीतर बुड़ाई दिया जाए मरी जीव सबु जीव को तो सृष्टि कले हां सबु जीव को से सृष्टि कले हां एमिति जीव को तैयारी कले से पानी भीतर बुड़ीले बंचिबो बंचिबो एमिति जीव को तैयारी कले हां से पानी भीतर बुड़ीले मरिबो मरिबो एमिति जीव को तैयारी कले जे ऊपर रहिकी बंचिबो आज्ञा एमिति जीव को तैयारी कले जे ऊपर को आसिले मरिबो मरिबो ये कोन आश्चर्य नुहे हां सर ये आश्चर्य नुहे कि रे हां खाली सेतिकी आओ आ गोटा पद सुनुनु कोनाती आखु गछरे भरिलो आखु गछरे भरिलो ये केते मीठा साहे केते मीठा कोला पिला को तुमे सिखाइला कोला पिला को तुमे सिखाइला साहे सिखाइला कोला पिला को तुमे सिखाइला खाली मनीष भीतर आश्चर्य नुहे ज्ञानी माने ना जेते उद्भिदज जेते वृक्षलता ता भीतर कोन आश्चर्य नाही कोन आश्चर्य कपिल आज्ञा जदि सब वृक्ष को से सृष्टि कले हां सर अच्छा आखु गोटिए वृक्ष हां आखु रसटा केमिति सारे मिठा लिंब गोटिए वृक्ष हां ता रसटा केमिति पिता ताले ज्ञानी मान आज्ञा। एबे टिकी चिंता करंतु तो से तो सब तैयारी कले काहे कि आखु मिठा कले काहे कि ताकु पिता कले हां जदि सब फल को से सृष्टि कले हां तेंतुली केमिति लागे सारे खट्टा लागे ओळा केमिति लागे कोसा लागे याकु काहे खट्टा कले ताकु काहे कोसा कले हां कपिल आज्ञा एई तो को जिए कले हाँ। सिए होछंती ब्रह्म हां खाली सेतिकी नुहे ताहले मनीष जीवन भीतर आश्चर्य मनीषर आश्चर्य छोट पिलाटिए जन्म हेला आज्ञा जन्म हो किपरि कांदे किरे सारे कुआ कुआ कांदे कुआ कुआ किरी कांदिला जदि न कांदिला सेटा आज्ञा पार्टी फिट ए जदि गोटा पिला जन्म हो न कांदिला कोन हुए कोन हबो आपण को पुराण रे प्रमाण नाही अछि पुराण रे प्रमाण हौ कवि जाजपुर जिला कवि कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु लिखि दैछंती आज्ञा सारला महाभारत उपाख्यान को निज भाषा रे लिखि देले हौ हौ जो दिन दुर्योधन कोड़े जन्म हेला लिखिले बसु आज्ञा कलम करि देले पुओ हाँ। कोन कइले कोन? बोले रासब पराए ये शब्द सुभिला जन्म काले ये काला